Shit! Lord! Lord! Please! Stop! Lord! 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 Oh my God! Oh my God! Lord! Oh God! Lord! 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 Let's go! Uy! Ginawa ko, Lord! Tabang! 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 Lord! 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 Tabang Lord! Tabang Lord! Ako na to, bas ako na to. Hala, kusugas tubig. Murag baha, oy. Murag baha, oy. Hala, Ginoo ko, Lord. Dali yan. Diyos ko. Pascal! Hala, lalong kayo. Tao to, dali! Hubas og kalit, oy. Update mga guys, bigla naman pumasok yung tubig. Ito na yung pangatlong pagpasok ng tubig. Ito po yan sa Barangay Baranayan, Balimbang Sultan, Kudarat. Jesus, wa na jud. Wa na balay. Guba na jud. Guba kita na. Guba na jud ang balay, guba na jud. Wa na may mapuy-an, guba na jud.